इस बाल बद्री के इस आज के फेस्टिवल के सिलसिले में भदेसा के किसी घर में किसी हॉल के अंदर एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ हजरात, बाज दाढ़ी रखने वाले हजरात भी मौजूद नजर आए और मजबूरी तौर पर लगा के इलाके के ज़ी इज्जत मुअज़्ज़ज़ और सोसाइटी के अहम लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं। वहाँ एक साहब जिनसे मैं जाती तौर पर मुतारफ नहीं हूँ, जिनके चेहरे पर दाढ़ी है, ये साहब इस फेस्टिवल में शिरकत करने की तरगीब दे रहे हैं। इनके तरगीब देने पर हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन उन्होंने दीन के हवाले से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में बहुत संगीन गलतियाँ की। अजान हो रही है, कोई मसला, अजान का पैगाम ही है। मसलन उन्होंने अपने गुफ्तगू के दौरान जब अजान की आवाज आई तो अजान के बारे में कहा, अजान का मैसेज भी यही है। उसको वो ताबीर कर रहे हैं कि बाल बद्री के सेहती मकाम पर फेस्टिवल में शिरकत करो, अजान का पैगाम यही है, खुली हुई तहरीफ है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला शानो फरमाते हैं, जब तुम लोग अपने माल मवेशियों को लेकर के पहाड़ी इलाकों में जाते हो तो बड़े खुश होते हो, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नियमत का इनकार करोगे। सूरह रहमान में यह आयत कहीं नहीं है और ये उन्होंने अपनी तरफ से जोड़ी है। गाना बजाना या दूसरे सकाफती प्रोग्राम हम उन्हें फहाश नहीं कह सकते। जब डीप डेप्थ में जाएंगे आप तो आप उसे फहाशी नहीं कह सकते। वो एक कल्चर का हिस्सा है जिसके जरिए से वो अपने रब को याद करते हैं। रब तो हमें भी मालूम नहीं, वो भी अपने रब को याद करते हैं। तो वो फहाशी की एक सूरत है, लेकिन जो सूरतें हैं उनके ऊपर हथकन लगाने के लिए बहसियत इंसान पहले, बहसियत भलेसियन दूसरी दफा और फिर तीसरे मकाम पर बहसियत मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई या चौथे मर्तबा पर बहसियत एक मुहज्जिब इंसान। इसके अलावा भी उन्होंने और कई गलतियां की हैं। इस सूरत हाल में तमाम उलमा की तरफ से मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि इन साहब ने ये बातें जो उस क्लिप में मौजूद हैं, जो बेशुमार लोगों ने देखी होगी, ये सारी बातें शरई तौर पर बिल्कुल गलत है। वो उन लोगों का हिस्सा है जो हमारे कंपोजिट कल्चर के हिस्से हैं और हम क्यों उनके कल्चर का पूरा हम उसकी इज्जत करते हैं। जो लोग उस चीज को पसंद नहीं करते हैं, जैसे वयूब साहब ने भी उधर जवाली टाप से एक पैगाम आपके नाम भेजा था कि हमारे पास और भी प्रोग्राम है, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, आपके लिए टग ऑफ वार का एक सिलसिला कायम, वेट लिफ्टिंग का वहां पे है, ग्लाइडिंग का है, घोड़े राइडिंग का है, वॉक फॉर ड्रग के लिए ड्रग फ्री जो कैंपेन है हमारी और जो मिशन है हमारा प्लांटेशन ड्राइव है, या वो सारी चीजें भी नहीं करनी है। फिर भी और सारी वहाँ खूबसूरत मकामात है, आप उधर घूम सकते हैं। जो सुन सकते हैं मेरी तरह वो रहेंगे वहाँ, मेरी तरह समझते हैं आप, जो मेरी तरह सुन सकते हैं वो वहाँ रह सकते हैं, जो नहीं सुन सकते हैं उनको कंपल्शन नहीं है। और इसका मानना ये नहीं है कि सारे के सारे बदेश वाले वहाँ जाएंगे तो वो सारे गैर मुहाजिबी होंगे। इससे ये मानना निकलता है कि हमें अपने कैरेक्टर के ऊपर यकीन ही नहीं है। ईमान इस चीज का नाम है कि आप गटर में उतरे और लोगों को गटर से बाहर निकालें, और आपको शक है कि मैं गटर में उतरूंगा तो मैं खुद इसका बसमीना हो जाऊंगा। देखिए, अच्छाइयों को बाहर रखने के लिए अगर आप दरवाजा, बुराइयों को बाहर रखने के लिए अगर आप दरवाजा बंद करेंगे तो ऐन मुमकिन है अच्छाइयां भी बाहर ही रहेंगी। अजान हो रही है, कोई मसला, अजान का पैगाम ही है। मसला ये है कि ये जो मोबाइल फोन है ना, इस वक्त के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी ये साबित हो गया है। और ये 24/7 हमारे बच्चों के हाथों में होता है, क्योंकि उनके पास अपने आप को महसूस करने के लिए और कोई सूरत नहीं है। तो ये भी दर्शाने की बात है कि यहाँ पे कुशादगी है। वी आर नॉट नैरोली कंस्यूड एंड कन्फाइंड। हम बाहर जाकर कुदरत की कारीगिरी को देख सकते हैं। अगर नहीं है देखने का, अगर हवाला चाहिए तो सूरह रहमान उठा के देख लीजिए, जहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कि जब आप अपने माल मवेशियों के साथ दारू में निकलते हो किस कदर खुश हो जाते हो, बस तुम अपने रब की किन किन मेहरबानियों के नाफरमान हो जाओगे। और वो मकामात ये ज़हन में हमने रखना है, वो मकामात खूबसूरत इसना वहाँ पे काम होता है। तो उनकी खूबसूरती को कायम रखने के लिए हमें ये भी एहसास होना चाहिए कि वहाँ पे हमने फहाशी का कोई भी प्रोग्राम है। और फिर रही बात ये कि गाना बजाना या दूसरे सकाफती प्रोग्राम हम उन्हें फहाश नहीं कह सकते। जब डीप डेप्थ में जाएंगे आप तो आप उसे फहाशी नहीं कह सकते। वो एक कल्चर का हिस्सा है जिसके जरिए से वो अपने रब को याद करते हैं। रब तो हमें भी मालूम नहीं, वो भी अपने रब को याद करते हैं। तो वो फहाशी की एक सूरत है, लेकिन जो सूरतें हैं उनके ऊपर हथकन लगाने के लिए बहसियत इंसान पहले, बहसियत भलेसियन दूसरी दफा और फिर
तीसरे मकाम पर बहसियत मुसलमान या हिंदू या सिख या ईसाई या चौथे मर्तबा पर बहसियत मुहज्जिब इंसान। तो मैं सभी हजरात से, ये भलेसा के लोगों से, इसको मत चलाइए, इसको मत चलाइए। ये शर्मिंदगी की बात है कि भलेसा के लोग कहीं जा रहे हैं और उनका नारा इतना ढीला है कि बस उनको इसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। इतना ही काम नहीं है। काम करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। हमारे यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम को पूछा गया, शादी नहीं की तो उसने बड़े परेशान होकर को बोला था, हाँ ये भी करनी थी, यानी उसको अपने काम से भूल गया। तो जो ये सकाफती प्रोग्राम करते हैं तो उनको ये भूल जाता है ना। उनके पास ऑलरेडी घर में पहले ही मुसीबतें बहुत सारी पड़ी हुई है और मुसीबत लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो इन्हीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की बारगाह आली में बेशुमार हम्द और सना और अल्लाह के आखिरी नबी हादी आलम रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह कुद्स में बेशुमार दरूद और सलाम और आपकी आल और औलाद, असहाब और अहले बैत और उम्मत के उन तमाम अजीम शख्सियात जिन्होंने आपकी इत्तिबा की, उन पर अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों। इस वक्त इस गुफ्तगू की जरूरत एक अहम मसले की बिना पर पेश आई है। ये मसला अगरचे एक दूर दराज के इलाके से मुताल्लिक है, लेकिन दीनी एतबार से इस मसले ने अहमियत इख्तियार कर ली है। खुद मुझसे बहुत सारे उलमा ने, मसाजिद के इमामों ने और मुआशरे के उन हसास अहले ईमान ने जो दीनी मामलात में बहुत ज्यादा फिक्रमंद और हसास रहते हैं, उन्होंने इसके मुताल्लिक गुफ्तगू करने का बहुत इसरार किया। खुद भी मैंने जिम्मेदारी महसूस की कि जो सूरत-ए-हाल सामने आई है, इसकी बिना पर इस मसले पर जरूर गुफ्तगू होनी चाहिए। वो जिम्मेदारी जो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतदय्यन अहले इल्म उलमाए इज़ाम पर डाली है, वो इस हदीस से वाज़ेह है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूरुहु यनफून अन्हु तहरीफ अल-गालीन व इब्तिहाल अल-मुब्तिलीन व इंतिहाल अल-मुब्तिलीन व तअवील अल-जाहिलीन। इस इरशाद मुबारक का मफहूम ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत में एक तबका हमेशा ऐसा रहेगा जो तहरीफ करने वालों की तहरीफात का पर्दा चाक करेगा, गुलू करने वालों की गलत बातों की नफी कर देगा और दीन में मिलावट करने वालों की तलबिसात की निशानदेही करेगा। इसके माना यह है कि हर जमाने के अहले इल्म उलमा पर यह फर्ज आयद होता है कि वो इस पर नजर रखें कि अगर कहीं से कोई तहरीफ हो रही हो या कोई गलत फिक्र परवान चढ़ रहा हो तो उसकी निशानदेही करें। इस दोतरफा जिम्मेदारी की बिना पर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। जम्मू और कश्मीर का एक खिता बदरवा और भलेसा है। इस बदरवा और भलेसे के पहाड़ी इलाकों में एक बड़ी खूबसूरत वादी, जिसका अब तक आमतौर पर नक्शे पर कोई तस्करा नहीं होता था, जिसको बाल पदरी कहते हैं। इस बाल पदरी में 20 जुलाई को कोई फेस्टिवल होने वाला था और यकीनन आज 20 जुलाई को फेस्टिवल हुआ होगा। सयाहती मकामात पर इस तरह के प्रोग्राम हुआ करते हैं और इस तरह के प्रोग्रामों के नतीजे में रोजगार के मौके भी खुलते हैं। यकीनी बात है कि अगर बाल पदरी सयाहती नक्शे पर आ जाता है, जैसा कि बहुत सारे चंदों पर हमारे बहुत सारे भाइयों ने इसको अप्रिशिएट किया और इसमें शिरकत करने की बड़ी पुरखुलूस तरगीबें भी दी हैं। अगर यह खिता सियासी नक्शे पर आता है और उसकी वजह से उस इलाके के लोगों के लिए
روزگار کے مواقع کھلتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسرے بے شمار سیاحتی مقامات پر طرح طرح کے پروگرام ہوا کرتے ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی. لیکن اس بال پدری کے اس آج کے فیسٹیول کے سلسلے میں بھدیسا کے کسی گھر میں کسی ہال کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے. اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے معزز حضرات، بعض داڑھی رکھنے والے حضرات بھی موجود نظر آئے اور مجموعی طور پر لگا کہ علاقے کے ذی عزت، معزز اور سوسائٹی کے اہم لوگ اس میٹنگ میں موجود ہیں. وہاں ایک صاحب جن سے میں ذاتی طور پر متعارف نہیں ہوں، جن کے چہرے پر داڑھی ہے، یہ صاحب اس فیسٹیول میں شرکت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. ان کے ترغیب دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن انہوں نے دین کے حوالے سے گفتگو کی اور اس گفتگو میں بعض سنگین غلطیاں کی ہیں. مثلا انہوں نے اپنے گفتگو کے دوران جب اذان کی آواز آئی تو اذان کے بارے میں کہا اذان کا میسج بھی یہی ہے. اذان کا میسج کیا ہے؟ اس کو وہ تعبیر کر رہے ہیں کہ بال پدری کے سیاحتی مقام پر فیسٹیول میں شرکت کرو، اذان کا پیغام یہی ہے. یہ کھلی ہوئی تحریف ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں جب تم لوگ اپنی مال مویشیوں کو لے کر کے پہاڑی علاقوں میں جاتے ہو تو بڑے خوش ہوتے ہو، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے. سورہ رحمان میں یہ آیت کہیں نہیں ہے اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے جوڑی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھیڑ بکریاں پالنے والے، گائے بھینس پالنے والے ہمارے بھائی جب اپنے جانوروں کو لے کر کے پہاڑی خطوں میں جاتے ہیں، ڈھوکوں میں جاتے ہیں تو ان کو بڑی مسرت ہوتی ہے اور قدرت کے صنائیوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پالتے ہیں. لیکن اس کو قرآن کے میں شامل کر کے کہنا کہ یہ سورہ رحمان میں ہے، یہ نہایت ہی خطرناک حرکت ہے. اسی طرح سے ان صاحب نے کیا کہا، کہنے لگا ناچ گانا جو ہے، ناچ گانا ایک کلچرل شو ہے اور اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فحاشی ہے. حالانکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا یومت النفاق فی القلب، ناچ گانا جو ہے وہ دل کے اندر نفاق پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح سے ان صاحب نے کہا ایمان نام ہے گٹر میں گرنے کا اور گٹر سے لوگوں کو نکالنے کا. ایمان کی یہ تشریح دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کی. اب ہمیں نہیں معلوم ہے وہ گٹر کس کو کہہ رہے ہیں اور اس میں گر کر کے پھر اس میں نکالنے کو ایمان کہہ رہے ہیں. ایمان کی یہ تشریح خود ساختہ تشریح ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور کئی غلطیاں کی ہیں. اس صورتحال میں تمام علماء کی طرف سے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان صاحب نے یہ باتیں جو اس کلپ میں موجود ہیں، جو بے شمار لوگوں نے دیکھی ہوگی، یہ ساری باتیں شرعی طور پر بالکل غلط ہے. اذان کے متعلق جب انہوں نے جملہ کہا اور اس کے بعد 2-3 جملے اور بولے ہیں، اس پر موجود لوگ بے ساختہ ہنس پڑے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ ہنسنا ان کو تحسین کرنا تھا یا ان کے اس غلط بات پر انکار کرنا تھا. یہ ہنسنا ان کا تصحیح تھا یا تائید تھا، یہ حضرات وہ خود ہی جانیں گے کہ جب انہوں نے غلط بات کہی اس پر ان کے ہنسنے کے معنی کیا ہیں. بہرحال ابھی صورتحال کے اندر ان صاحب کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں کہ ان کا ایمان سلامت رہا ہے یا نہیں. اس لیے کہ شریعت کی معتبر ترین کتابوں میں اس طرح کی حرکتوں سے ایمان پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے اور ساتھ میں وہ خود اس کی فکر کریں کہ ان کا نکاح باقی ہے یا نہیں. علاقے کے تمام علماء اور مساجد کے ائمہ اور علاقے کے تمام حساس دیندار مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ سیاحتی مقامات پر جانے کی ترغیب دینے کے لیے اگر دوسری عام باتیں کہی جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو دین کی تحریف کے ساتھ اس کو پیش کرنا اور قرآن کا استدلال غلط طور پر کرنا یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، نہ درست ہے. لہذا علاقے کے تمام ائمہ اور علماء اور مساجد کے ذمہ داران
اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور انسان کو ہمدردی سے کہیں کہ آپ اپنی حدود میں رہیں. جس علم کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے اسے اپنے آپ کو باہر مت نکالیں. جس علم کی معلومات نہ ہوں اس میں انسان دخل نہیں دیا کرتا. شریعت کا معاملہ بہت زیادہ نازک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اٹھ کر کے کچھ بھی دین کی تشریح کرنے لگے اور دین کے جو ذمہ دار علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی چوکیداری کریں اور دین کی حفاظت کا کام کریں, اور وہ اس طرح کی تحریفات کو سنتے رہیں گے اور اس پر حرف شکایت زبان پر نہیں لائیں گے. علاقے کے تمام علماء کو چاہیے کہ اگر انسان سے ملاقات ہو تو ان کو سمجھائیں نرمی سے کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اس کہنے کے متعلق اسلام کے معتبر ماخذ سے معلومات کر لیں کہ خدا نہ خاصہ آپ کی صورتحال کچھ اور تو نہیں ہو گئی ہے. اس فیسٹیول میں کیا کیا ہوا ہوگا اور کس طرح سے معاشی ترقی کے دروازے کھلے ہوں گے اور معاشی ترقی کے علاوہ دوسرے کیا کیا پروگرام وہاں ہوئے ہوں گے, اس میں شریعت اسلامیہ کی کتنے احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہوگی. اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے. دوسری کمیونٹیوں کے متعلق ہمیں نہ کچھ کہنا ہے, نہ ہمارا منصب ہے, نہ ذمہ داری ہے. البتہ مسلمان یہ سوچیں کہ معاشی ترقی کے عنوان پر کہیں اپنے اس اسلامی کلچر اور علاقائی تہذیب کو وہ ختم تو نہیں کر رہے ہیں. کسی دوسرے کلچر کو اپنانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اپنا وہ کلچر جس کی بنیاد حیا اور پاکدامنی پر ہے, جس کی بنیاد محبت اور ترحم پر ہے, جس کی بنیاد بھائی چارگی پر ہے, جس کی بنیاد عدم استحصال پر ہے, اس کے بجائے وہ دوسری سوچ, کوئی دوسرے رنگا رنگ پروگرام اور کوئی دوسرے نقشے سامنے آ جائیں گے. بہرحال بے شمار علماء کے اصرار پر اور خود اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں نے ہمدردانہ طور پر یہ چند کلمات عرض کیے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ چند جملے کسی کی دل شکنی کا ذریعہ نہ بنے بلکہ ہدایت پر واپس آنے اور اپنی غلطی کے محسوس کرنے اور جہاں درستگی کی ضرورت ہے وہاں درستگی کرنے کی توفیق نصیب ہو. اور علاقے کے تمام مسلمانوں کو, خاص طور پر علماء کو اور ائمہ کو اور مساجد کے منتظمین کو, چاہے وہ اوقاف کمیٹیوں کی شکل میں ہوں اور چاہے وہ سیرت کمیٹیوں کی شکل میں, چاہے وہ بزنس مین ہوں یا تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوں, چاہے وہ ریٹائرڈ افسران ہوں اور چاہے وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں, اپنی دینی حس اور دینی غیرت کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس کے تقاضوں کو بھی سمجھیں. اور اسی کے ساتھ میڈیا سے وابستہ جو نوجوان ہیں وہاں بند کر کے ہر چیز کو اپریشیٹ کرنے کے مزاج کو بدلیں اور دیکھیں کس چیز کے اندر کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں. علاقے کے اندر معاشی ترقی کے دروازے کھلیں. ہر شخص کی خواہش ہے کہ ہونا چاہیے اور لاجوان ہونا چاہیے. اگر بال پدری میں سیاحتی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس علاقے کے لوگوں کے لیے معاش کے اچھے دروازے کھلتے ہیں اور بے روزگاروں کو اچھا روزگار ملتا ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن قرآن اور حدیث کی تحریف کر کے اور خود ہی آیتیں جوڑ کر کے اور اس طرح سے وہ کہہ کر جو ہے نہیں, یہ روش قابل اصلاح ہے. بس انہی منتشر عرضداشتوں کے ساتھ میں علاقے کے تمام لوگوں کے لیے اپنے تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ علاقے کے لوگوں کے ایمان, اخلاق, معاش اور صحت اور تمام ظاہری اور باطنی, داخلی اور خارجی حفاظتوں کی دعا کریں. یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی گئی اور مقرر یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ ہمیں اعتراض ہے, نہ ہو سکتا ہے اس بات پر کہ بال پدری کو سیاحتی نقشے پر کیوں لایا گیا اور وہاں فیسٹیول کیوں ہوا. اعتراض جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ
शरीयत इस्लामिया की नुसूस को गलत तशरीह के साथ इस पर मुंतबी किया जा रहा है। इसलिए हम खालिस मजहबी और दीनी नुक्ते नजर से इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। रहा यह कि वहां लोग आए और कुदरत की सन्नाई से लुत्फ अंदोज हों और उससे उनके माशी फायदे भी हों, इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है। अलबत्ता जब लोग वहां जाएं और गए होंगे तो वो ये सोचें कि कुदरत की सन्नाई और कुदरत की नैरंगियों को देखकर उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की कुदरत की अजमत और अल्लाह की हम्द व सना के जज्बात पैदा हुए हैं, या कुछ ऐसी चीजें करके आए हैं जिससे अल्लाह नाराज हुआ हो। बहरहाल इस सिलसिले में दीनी जिम्मेदारी समझ करके ये गुफ्तगू की गई है, और अगर दीनी जिम्मेदारी न होती और खास तौर पर इस सूरत हाल में कि उस पूरे इलाके में सैकड़ों हमारे शागिर्द हैं और दावत व तबलीग से वाबस्ता बेशुमार दीनी भाई हैं और दूसरी सोसाइटियों से जुड़े हुए बेशुमार हसास मुसलमान हैं जो इस इंतजार में थे कि इस तरह की इस गुफ्तगू पर क्या रद्द अमल सामने आता है। मकसूद न किसी की दिल हौसला शिकनी है, न किसी की दिल आजारी है, न किसी की तौहीन है। मकसूद सिर्फ यह है कि यह नहीं हो सकता है कि दीन की गलत तशरीहात की जाने लगे, दीन के अहकाम का गलत इंतबाक होने लगे, कुरान करीम में ऐड किया जाने लगे और उलमा खामोश बैठे रहें। उलमा की जिम्मेदारी दीन की इशाअत भी है और दीन की हिफाजत भी है। इसी जज्बे के साथ ये गुजारिशात पेश की गई हैं। अल्लाह करे कि इसको गलत रंग में न समझा जाए और इसको इस्लाह के जज्बे से सुना जाए और जहां इस्लाह की जरूरत है वहां इस्लाह की जाए। जज़ाकुमुल्लाहु ताला खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।